اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جڑیر۔ میرا فون نمبر ہے 0301 7424 655 اور میرا واٹس اپ نمبر ہے 0300 777 8695۔ میں آج آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہیں 5 خوش نصیب بروج۔ وہ 5 خوش نصیب بروج جو لکی ہوتے ہیں، قسمت والے ہوتے ہیں، قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ ایسے سمجھ لو کہ اگر جیسے بھی برے حالات ہوں اور جیسے بھی خطروں میں وہ سار دیں تو پھر قسمت کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ پہلا جو برج ہے وہ ہے سنبلہ ورگو۔ یہ ورگو جو ہے نا بہت محنتی ہوتے ہیں اور محنت ہی ان کی ایسی صلاحیت ہے کہ جو ان کو لکی بنا دیتی ہے۔ دوسری ایک اہم بات، یہ ایک وقت میں صرف ایک کام کرتے ہیں، ون مینڈیڈ ہوتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر کے کام نہیں کرتے۔ جب ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، مکمل توجہ اس پر دے کر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ان جیسا کوئی نہیں کر سکتا۔ محنت کے لحاظ سے اتنے یہ اچھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ بٹھا کر کہو کہ یہاں بیٹھے رہو تو یہ 2 دن 3 دن تک وہاں بیٹھ کر کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ اچھے ہوتے ہیں، اگر حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کے ہوں، یہ ان حالات سے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے برے حالات سے یہ نکل جاتے ہیں۔ ورگو والے اپنی زندگی میں اگر پرائز بانڈ، لاٹریاں اور جوا سٹھا اندازہ کے کاموں میں اگر یہ انویسٹ کریں تو اس میں کبھی امکان ہے کہ ان کے سنبلہ والوں کے چانس ہوتے ہیں کہ ان کا انعام نکل آتا ہے۔ تو یہ سنبلہ برج والے محبت نبھانے میں، تعلقات نبھانے میں، زندگی کے جس فیلڈ میں یہ قدم رکھتے ہیں تو یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو ایک لکی برج آ رہا ہے وہ ہے لیبرا، میزان برج والے تعلقات، محبت، دولت اور زندگی کے جس فیلڈ میں بھی یہ ہوں، اپنی محنت کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، منطقی دلائل رکھتے ہیں اور اپنی دلائل کی وجہ سے اپنا کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اپنے دلائل کو مضبوط اپنا ثبوتوں سے ثابت بھی کرتے ہیں۔ دلائل ہی ان کا قابلیت کا بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ جس فیلڈ کو یہ جین کرتے ہیں اس کے بادشاہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ محنتی ہوتے ہیں۔ دولت، محنت، میاں بیوی کے تعلقات، محبت، اشتراکی معاملات میں یہ لکی ہوتے ہیں۔ ان میزان والوں کا سب سے جو بڑی خوبی ہے، یہ ڈیموکریٹ ہوتے ہیں، جمہوری ہوتے ہیں۔ اپنی جمہوریت کی وجہ سے یہ بہت پاپولر ہوتے ہیں اور بہت پیار محبت سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے یہ سوشل ہوتے ہیں اور نیچرل ہوتے ہیں۔ سوشل اور نیچرل ہونا ان کو لکی بنا دیتا ہے۔ اب جو تیسرے نمبر پر زوڈیک سائن آ رہا ہے وہ ہے ٹیریس، ثور برج، ستارہ زہرہ، برج ثور۔ زہرہ ستارہ ویسے محبت کا ستارہ ہے۔ ثور برج والے بڑے قسمت والے ہوتے ہیں، زہرہ ستارہ کے کنٹرول میں آتے ہیں اور یہ بڑے لکی ہوتے ہیں۔ زہرہ ستارہ محبت کا ستارہ ہے، یہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، جمہوری ہوتے ہیں اور یہ بہت مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی قوت ارادی اتنا مضبوط ہوتی ہے کہ شاید کسی اور کی نہ ہو۔ یہ مضبوط قوت ارادی ہی ان کی فتح، کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ یہ لوگ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں،
डट कर सौर वाले मुकाबला करते हैं और इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। इतना फ्लेक्सिबल होते हैं कि चाहे इनको जितना भी घसीट लो घसीटते जाएंगे। ये कारोबारी दिमाग होते हैं और कारोबार में इनका हाई लेवल की जो है ना इनकी किस्मत होती है। अगर सौर बुर्ज वाला आपके पास 3 बार उधार के पैसे लेने आया है और आपने नहीं दिए तो फिर भी ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। हाँ, थोड़े ये मसलन पैसे परस्त होते हैं, सूदखोर भी होते हैं, जो ये अपने मुनाफे पर यकीन रखते हैं, इसलिए ये कामयाब होते हैं। मोहब्बत में भी कामयाब हैं, लेकिन मोहब्बत जिस तरफ सोचते हैं उस तरफ ये अपनी मिकान की क़ुव्वत से अपनी मोहब्बत तो हासिल करते रहते हैं। लेकिन इनमें मनफी क़ुव्वत ये है कि ये 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ भी निकाल मारते हैं। इसके बाद जो बेहतरीन किस्मत वाला बुर्ज है वो है सेगिटेरियस। सेगिटेरियस इज़ सेगिटेरियस वन ऑफ द वन। ये इतना अच्छा बुर्ज है कि इसका मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता किस्मत में। हिंदू तो इसे धन राशि बोलते हैं। धन राश यानी ऐसा राश जिसमें पैसा ही पैसा हो। अगर इसका मर्द हो तो उसे धन राश कहते हैं, अगर इसकी कोई औरत हो तो, अगर कोई बुर्ज कौस की औरत हो तो उसे लक्ष्मी बोलते हैं। ये बहुत बड़े बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं, मिलनसार होते हैं। हालात जैसे भी हों, जितने बड़े पहाड़ मुश्किलें के तूफ़ानों के आ जाएं, ये अपने आप को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और गनगनाता हुआ पेश करेंगे। ये बुरे हालात का भी खुश होकर अपना मुकाबला करते हैं। ये मोहब्बत, मुस्तकबिल और हुनर, ये इनकी काबिलियत ही इनका मियार है। ये अपने आला मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं और मुस्तकबिल के लिए जो कोशिश करते हैं कामयाब होते हैं। ये ख़तरा पसंद होते हैं, अपना ख़तरा पसंद होते हैं। जैसा भी ख़तरा हो ये ख़तरा मोल ले लेते हैं और ख़तरे में कूद पड़ते हैं और ये नहीं डरते कि क्या होगा, अंजाम की खबर नहीं रखते। लेकिन किस्मत वाला होने की वजह से ये हर ख़तरे से बआसानी निकल जाते हैं, बआसानी निकल जाते हैं। इसलिए ये लकी होते हैं। ये भी अगर प्राइज़ बॉन्ड लॉटरी में हिस्सा लें तो इनके भी काफ़ी इनाम निकलने के चांस होते हैं। अब जो आखिर में अपना बुर्ज है जो कि खुश नसीब है, जिसको जिसकी दौलत मोहब्बत इश्तराकी मामलात जिनका साथ देते हैं, और ऐसे समझ लो कि प्यार दौलत ये दोनों देवियाँ इन पर मेहरबान होती हैं। ये जो बुर्ज हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो सौर पर होती हैं, या अपना सौर और कौस पर। लेकिन दिल्लू पर भी ये दिल्लू बुर्ज वाले जमहूरी होते हैं। इनका एक ही माटो होता है, नज़रियाती होते हैं कि जियो और जीने दो। ये बड़े बातूनी होते हैं, अपने डायलॉग से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ये सनफ़ नाज़िक पर भी बहुत असर करते हैं, अपोजिट सेक्स सिस्टम पर बहुत असर करते हैं और ये मर्दाना वजाहत रखते हैं। इनका भी जो है ना बड़ी किस्मत होती है मोहब्बत में, इश्तराकी मामलात में। ये बड़े खुश नसीब होते हैं और मेहनती होते हैं, सोशल होते हैं। हालात जैसे भी बुरे हों उनसे निकल जाते हैं। ये गैर मामूली हालात और किरदार के मालिक होते हैं, इसलिए ये भी लकी साबित होते हैं। इनका बड़ा बुर्ज है और इनकी बातचीत का अंदाज़ भी बड़ा है। ये सब बुर्ज वाले जिनमें सुंबला और मीज़ान छोटे बुर्ज हैं, जबकि अपना सेगिटेरियस, ऑक्टेरियस और एक्वेरियस ये बहुत बड़े बुर्ज हैं। ये जो बुर्ज हैं 3, तो ये नज़रियाती होते हैं, ताकतवर होते हैं, अपनी बात को अपनी धौंस और धांधली से भी मनवाना जानते हैं। ख़ास तौर पर सेगिटेरियस एक जंगजू सिपह सलार की हैसियत रखता है और खूबसूरत ताकतवर सिपह सलार, यंग सिपह सलार। इसलिए इस पर मरने वालों की तादाद भी, जो इन पर प्यार करने वालों की तादाद, दौलत अपनी ताकत से हासिल कर लेते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि इनकी मेहनत के आगे, इनके अज़म के आगे जो आ जाए ये पहाड़ों को भी चीर कर निकल जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़े लकी होते हैं। इनकी दौलत, मोहब्बत, प्यार इन पर मेहरबान होता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।